नमस्कार ओडिशा प्रत्येक दिन मुख्य खबर गुड़ी को 10 धाड़ी मध्य जानिबा पाई चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण केउ स्थान रो वीडियोटी को देखुचंती कमेंट सेक्शन रे निश्चय जणांतु। प्रथम खबरटी रहिछि दुर्गंध घियो जोगाइथिला ओमफेड सत मानिला ओमफेड तुलसी क्षेत्रर आराध्य श्री श्री बलदेव जीव मंदिर को दुर्गंध घियो जोगाइथिबा स्वीकार करिछि। आगामी दिन रे एपरि भूल हेबो नाही ओमफेड पक्षरु कुहा जाइछि। ओमफेड मार्केटिंग इंचार्ज लिंगराज जारी करिथिबा चिठी रे दर्शा जाइछि अभियोग पाई श्री बलदेव जीव मंदिर रे पहुंची घियो को जांच करिथिली आउ उपलब्ध कली जे घियोरु सामान्य गंध बाहरुछि। तेनु ए विषय रे जानिबा पाई तीर्तोल स्थित परीक्षागार सह जोगाजोग करी अवगत हेली जे उक्त बैच रे तयारी होइथिबा घियो रे आर्द्रता रहिथिबारु सामान्य गंध बाहर। परवर्ती खबर रहिछि राशन कार्ड धारी को मिलिबो मासिक 2 थर राशन। भारत सरकार देशर अनेक योजना को नागरिकंक पाई कार्यकरी करी आसुछंती। एथिरे अधिकांश योजना गरीब मानंक पाई रहिछि। भारतर सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अनुसार कम मूल्य रे राशन वितरण करुछंती। भारतर भिन्न भिन्न राज्यर सरकार माने मध्य निज राज्यर नागरिकंक पाई बहुत कम मूल्य रे राशन योजना चलाउछंती। झारखंड रो हेमंत सोरेन सरकार राज्यर राशन कार्ड योजना नियम रे परिवर्तन करिछंती। वर्तमान झारखंड रे सबुज रंगर राशन कार्ड धारी को मासिक थरे नुहे बरम 2 थर राशन मिलिबो। दीपावली पूर्व सरकार राशन कार्ड धारक को बड़ उपहार देबाकू जाउछन। परवर्ती खबर रहिछि सुभद्रा योजना रे आजि ठारू आरंभ हेबो 1 टंका प्रेरण। सुभद्रा योजना रो प्रथम किस्तिर द्वितीय भाग प्रदान करा जिवो। सेथि पई सरकारी स्तर रे जेउ पदक्षेप निया जिबा कथा ताहा निया जाइछि। जेउ महिला माने एही टंका पाइबे समानकर डाटा बेस करा जिवो सहित अकाउंट लिंक मध्य करा जाइछि। तबे परीक्षा मूलक भाबे सही हिताधिकारीक 1 टंका लेखाय पठा जिवो। सेथि पई महिला और शिशु विकास विभाग तरफरु पदक्षेप आरंभ करा जाइछि। बारिपदारे आयोजित मेगा कार्यक्रम रे एही टंका मुख्यमंत्री मोहन माझी सुई चिपी प्रेरण करिवे। प्रथम किस्तिर द्वितीय पर्यायर प्राय 40 लाख रु अधिक हिताधिकारी को टंका मिलिबो। परवर्ती खबर रहिछि वेटर चाकरी पई कनाडा रे धाड़ी लगाइछंती भारतीय छात्र। भारत रे नियुक्ति समस्या चरम रे पहुंचिछि। नियुक्तिर नियंटिया परिस्थिति को नै तर्क वितर्क चलिथिबा बेले कनाडा रु आसीछि चिंताजनक चित्र। हजार हजार भारतीय छात्र सेठारे वेटर चाकरी पई धाड़ी रे छिड़ा होइथिबार वीडियो सोशल मीडिया रे भाइराल हेउछि। भाइराल वीडियो अनुसार एही दृश्य कनाडार ब्रम्पटन स्थित तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट बाहर। एठारे प्राय 3000 रु अधिक छात्र चाकरी पई लाइन रे छिड़ा होइछंती। ताहा पुनी मैनेजर कि अन्य कोनोसी बड़ पदवी पई नुहे बरम वेटर पई। परवर्ती खबर रहिछि अक्टोबर 20 रे हेबो प्रिलिमिनारी परीक्षा। मिलित स्नातक स्तरीय नियुक्ति परीक्षा 2024 रो प्रिलिमिनारी परीक्षा तारीख घोषणा करा जाइछि। गत मार्च मासरे एही नियुक्तिर विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिबा बेले चलित मासरे एहार प्रिलिमिनारी परीक्षा अनुष्ठित हेबो। आसंता 20 तारीख रविवार दिन ओएमआर मोड रो राज्यर 30 टी जिल्ला रे एही परीक्षा आयोजन करा जिवो। एनै ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग पक्षरु घोषणा करा जाइछि। प्रार्थी माने आसंता 14 तारीख परठारु निज निजर एडमिट कार्ड डाउनलोड करि परिबे। परवर्ती खबर रहिछि प्रति मासरे 5000 टंका पाइबे युवक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवपीढ़ी को रोजगार देवाको आरंभ करिसेंती पीएम इंटर्नशिप योजना। चलित वर्ष केंद्र बजेट 2024-25 उपस्थापन करुथिबा बेले इंटर्नशिप योजना विषय रे घोषणा करिथिले मोदी। पीएम इंटर्नशिप योजना कोन एवं एही योजना माध्यम रे युवक माने किपरि रजिस्ट्रेशन करि परिबे। एही योजना अनुसार 1 कोटी युवक 5 वर्ष मध्य रे लाभ पाइबे। युवक माननकु श्रेष्ठ 500 कंपनी रे इंटर्नशिप जोगाई दिया जिवो। जेउठारे सेमाननकु मासको 5000 टंका इंटर्नशिप भत्ता प्रदान करा जिवो। चयनित प्रतियोगी को सरकारक ठारू मासिक 4500 टंका स्टाइपेंड पाइबे एवं कंपनी गुड़िक अतिरिक्त 500 टंका प्रदान करा जिवो। परवर्ती खबर रहिछि 500 टंका रे गैस सिलिंडर। झारखंड निर्वाचन रे मागणा प्रतिश्रुति रो वर्षा करिछि बीजेपी। झारखंड निर्वाचन रे बीजेपी रो मागणा प्रतिश्रुति वर्षा। 500 टंका रे गैस सिलिंडर महिला को मासिक 2100 टंका रो सहायता देबाको घोषणा करिछि। हेमंत सोरेन सरकार को काउंटर करबाको बीजेपी रो मास्टर प्लान। बीजेपी निजर इस्ताहार प्रकाश करिछि। 500 टंकार गैस सिलिंडर महिला को मासिक 2100 टंकार सहायता देबाको घोषणा करिछि। परवर्ती खबर रहिछि सरकार को अंध चुना लगाई चालिछि बिल्डर। पुरी बलियापंडा रे निर्मित 7 हिल्ड अपार्टमेंट मोट 750 कोटी रो प्रकल्प याको गंजाम रो एन श्रीनिवास निर्माण करिसेंती। एथिरे केवल ग्राहकन को चून लगाई नाहंती राज्य सरकार को मध्य चित्ता काटी दैछंती श्रीनिवास। पुरी जिल्लापाल और नगर
ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କୁ ବି ବୋକା ବନାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନୁମୋଦିତ ଯୋଜନାକୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାଣ। ଏପରି ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ବାରମ୍ବାର ପିକେଡିଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ସେମାନେ କାଳେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଚୁପ୍ ବସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କି ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି ଯାହାକୁ ପିକେଡିଏ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଜାଣିବି ପାଟି ଚୁପ୍ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଓଏସଏସସି ପରୀକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି। ଓଏସଏସସି ପରିଚାଳିତ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାଂଘାତିକ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରର ଗୋପାଳ ଗାଁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସିଲ୍ ଖୋଲି ଭାଇରାଲ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଟକ ରଖିବାରୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗୌରହରି ସାହୁ ନାମକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସିଲ୍ ଖୋଲା ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ପ୍ୟାକେଟ ସେପରି ଆସିଥିବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେବାରୁ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଦେଖିବାକୁ କହିଥିଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଖୁସି ଖବର। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। 2024 ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବ ଭଳି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ 1 ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ବାକି 4,999 ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବାରିପଦାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଜାରି କରିବେ। ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି 4 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ମଦ ଦୋକାନ। ଯଦି ଆପଣ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏମିତି ନ ହେଉ କି ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରି ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଦୋକାନରେ ତାଲା ଝୁଲୁଥିବ। 2 ଅକ୍ଟୋବର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ଯାହା ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି, ଅକ୍ଟୋବର 5ରେ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବିତି ଯାଇଛି, ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣନା ହେତୁ ଅକ୍ଟୋବର 8ରେ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଦଶହରା କାରଣରୁ ଅକ୍ଟୋବର 12ରେ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପୂଜା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜନଗହଳି ବଢୁଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଦିନ ମଦ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଭ୍ୟୁଜ ପାଇଁ ସୀମା ଟପିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବାୟା ହୋଇଗଲେଣି। ପିଲାଠାରୁ ବୁଢା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭ୍ୟୁଜ ପାଇଁ କିଏ ପୋଲରୁ ଡେଉଁଛି ତ କିଏ ସାପକୁ ଚୁମା ଦେଉଛି, ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଭଳି ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭ୍ୟୁଜ ପାଇଁ ଜଣେ ରୁଟିରେ ଗୋବର ଲଗାଇ ଖାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ୟୁଜର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଭାଜପା ସରକାର। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଚମକାଇ ଦେଲା ଭଳି ବୁଥ ବାହୁଡା ମତ ବା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ। ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ବୁଥ ବାହୁଡା ମତରୁ ଆସିଥିବା ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏଜେନ୍ସି କରିଥିବା ସର୍ଭେ କହୁଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଝୁଲା ବିଧାନସଭା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦିଓ କିଛି ଏଜେନ୍ସି ଏନସି କଂଗ୍ରେସକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ମିଳିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଝୁଲା ବିଧାନସଭା ଆଡକୁ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ନିୟମିତ ହେବେ 9,200 କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ। ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 9,200 କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିୟମିତ ହେବେ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ 6 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସରକାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ 9,200 କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଗ୍ରେଡ ଲେଭଲ 5 ପ୍ରାଥମିକ କ୍ୟାଡରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନିୟମିତ କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ତଥା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2011 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଏକାଠି ହେବେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ଏକଦା ରାଜ୍ୟର 1 ନମ୍ବର ଦଳ ବିଜେଡି ଏବେ ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ରହିଛି। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ କାନ୍ଧେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ ଯଥା ପୂର୍ବମ୍ ତଥା ପରମ୍ ଭଳି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜିକା ଦିନରେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଚିତ୍ର ଏଇଆ। ଆଉ ଟିକେ ଫେଣାଇଲେ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାସ ଟିକକ ବାହାରିବ ତାହା ହେଉଛି ବିଜେଡିରେ ନବୀନଙ୍କ ଶାସନର ଛାଟ ହୁଗୁଳି ହୁଗୁଳି ଚାଲିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଭଳି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳରେ ବିଜେଡି ବି ଆକ୍ତାମାକ୍ତା ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ନବୀନ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସଦୃଶ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।